How are you? I brought my coffee and my wet, fresh from the shower hair because I just got out of the shower. But we are here. It's Monday. Estamos aquí. Es lunes. Es un buen día. How were your weekends? Sarah was watching a fun show that she absolutely loved. We'll say, what about you? How are your kids? Actually, today is my little girl birthday. She just turned 3 years, and it was a pool party on Saturday. I had like a rough weekend because I had been feeling a little bit sick, but don't worry, I have already my appointment with the doctor tomorrow. But it's been interesting because I am glad that I am here with her and I can guide her. I can learn with her and being her mom that she deserves and the mom that I wanted to be for her. Yes, in Spanish, por favor. I'm sorry you're sick, but I can't believe she's already 3 because when she started, when you started with the firm, she was just a baby. Could you please repeat the question, Hillary? I'm sorry. Oh yeah, just repeat what you said in Spanish because I want our Spanish audience to know. Claro que sí. Yes, gracias. Hoy cumple 3 años mi hija, así que celebré con una fiesta en la alberca con sus primitos y familiares cercanos. Y hoy es realmente su cumpleaños, así que estoy feliz de poder guiarla, acompañarla y estar a su lado. Que ella me haya permitido ser su mamá, es mi hija más pequeñita. Durante el fin de semana atravesé una situación de salud, pero estoy positiva. El día de mañana tengo mi cita con el doctor, así que dando lo mejor de mí como mamá. Espero ella también, como hija, esté percibiendo lo mejor de mí. Oh, I love it. Okay. Today, what I want to take into our Café con Corazón, Coffee with Heart, is the idea of we should live by design. We will live by design or by default. So are we either designing the life that we have and that we want, or are we just living life by default, kind of like in robot mode? We wake up, like when you get into your car and you put it in drive and you start driving. When we're kids, 15, 16, 17 years old, learning how to drive. And if you are a 16 or 17-year-old, I don't really think that you're a kid, but when you're 37, like it feels like a long time ago. So when you're young and first learning to drive, you have to think about every single step and you're very calculated and you have to think about how long am I stopping at this stop sign? And actually driving is very much by design because you're thinking through every single step. And then with time, you become more and more comfortable and it becomes like default. Now you can chew gum, talk on the phone, send a voice text, listen to the radio. For me, I have 4 kids who are always peppering me with questions in the background. And I'm doing all of this while driving, something that used to take 100% of my attention. The same is true for life because we can, you start doing things very methodically. Maybe it's going to work and you're very methodical with how you show up at work. You're very calculated. This is even true for me today where like I used to never show up with wet hair, but you know what? My life is happening. So here I am, I'm at least showing up, but it's a lot less by design and it's a lot more by default the longer we do something. So I find that I'm 37 now. It's a lot easier for me to go through the motions of achieving the life that I want when really maybe it's not so much by design, maybe it's a little bit by default. Gracias. Entonces, hoy en Café con Corazón vamos a estar hablando del tema sobre vivir con cierta intención o con una intención. Muchas veces en nuestra vida vamos pasando por ella y las cosas nos suceden. Entonces, hay una diferencia entre vivir por diseño y vivir por circunstancias. Entonces, este es el tema que queremos tocar hoy. A veces hacemos cosas por diseño o por decisión y a veces lo hacemos por circunstancias. Entonces, el tomar o el recuperar el control de nuestras vidas es algo muy importante. Es como, por ejemplo, cuando manejas. Cuando eres joven, tienes 16, 17 o aprendes a manejar, pues lo haces con cierta intención, lo haces con cierto diseño, sigues ciertos pasos, tomas ciertas precauciones. Sin embargo, conforme vas creciendo, vas haciéndolo más mecánicamente y entonces ya no es con esta decisión, sino como con
práctica o ya se vuelve algo que es parte de tu rutina. Y esto está bien para cosas que no tienen como tanto valor como es manejar. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y vamos tomando decisiones o tenemos que tomar decisiones, tenemos que pensar cómo estamos viviendo. Entonces, la abogada habla como, por ejemplo, su vida al día de hoy. Ella tiene 37 años y tiene una vida donde ha logrado cumplir sueños, pero a veces hay cosas que hemos hecho por diseño, por decisión y cosas que hemos hecho por circunstancias. Y es muy importante preguntarnos día a día cómo estamos haciendo las cosas y esta decisión que tengo que tomar, a dónde me va a llevar. De otra manera, las cosas no suceden, no tienes mucho control y entonces, ¿cómo puedes llegar a cumplir esos sueños? ¿Cómo tomas esos pasos? Pues no lo haces, simplemente esperas a que suceda y eso no es realista. I think this is something, if we look at it, the lesson from the Bible is ask and you shall receive. So what are we asking life for? Are we just asking life for like, all right, I'm going to show up to work tomorrow? I know sometimes for me, Sunday can be a really stressful day because I know that I'm going into a really big week. We have like 80 people on team right now. Thank you, Dulce, for helping us with onboarding so many people. But those are 80 people who are looking to me as the leader of the firm to make sure that we're going in the right direction. We're going there in a way that they understand and they feel safe in doing, etc. While I also have a family. And so sometimes Sunday night can be really scary. And so I have to get really clear on what am I asking my life for? What am I grateful in my life for? And be really by design, intentional, on purpose. No accidents, no just showing up and seeing what happens. And part of it, if you don't use your calendar, I know this is an annoying thing to do, but the calendar is actually our friend. And if we can use our calendar to schedule out and design our life, like when are you going to take your next vacation? You don't have to go to the Bahamas. And for a lot of our listeners, you don't have papers to travel outside the US right now. But you can schedule time to have downtime where you are not working, you're not tidying the house, you're not doing spring cleaning, you're not going to make 8 meals because next week then you don't have to do it. You're just going to sit down and enjoy and do what you enjoy doing. The past week, I started being very intentional about having my feet in the grass as the sun went down, because there's just really good energy from the earth in the ground. It's like a Native American tradition. It's called grounding. I don't know. Sometimes I'm like, I'll try anything at this point, but being outside with my kids at sundown, being really on purpose with that, for me, that's more fun than being at the dinner table with my kids, because my kids are at an age where they don't want to sit down while they eat. So I have to keep telling them to sit down while they eat. Dulce, I know you feel me. So it's much more fun for me to be out in the grass with them at night. And I made sure that I was doing that every single night last week. I was really intentional about it. And I really enjoyed that. So what are you doing with your time to where you're really intentional? You're designing the only life you get. If you are hit by a bus tomorrow in the last moments of your life, are you going to flash back on your life and be like, I'm really glad that I did X, Y, and Z because that's what I set out to do? Or is it going to be a moment of regret? And this isn't because I want you to get hit by a bus tomorrow. In fact, I don't even know that people get hit by buses all that often in general, but you get the phrase and you get the purpose. Are you living by design or by default? Gracias. Y es parte de nuestra conversación sobre qué estamos decidiendo el día de hoy, por qué estamos agradecidos. Por ejemplo, para la abogada, los días domingos son muy estresantes porque acabamos de agregar al equipo, hacerlo más grande con 20 personas. Somos alrededor de 80 personas el día de hoy. Gracias a Dulce por hacer este entrenamiento. Y ella siente como son 80 personas que la miran como una líder, que la siguen, que confían en ella. Y eso a veces da miedo, es un poquito estresante. Pero si vivimos con intención y no por circunstancias, sabemos que estamos tomando los pasos para tener la vida que deseamos. Entonces, por ejemplo, ella dice como tener un calendario. A veces no nos gustan los calendarios, no nos sentimos cómodos, pero en realidad son nuestros amigos porque nos ayudan a poner cosas que queremos hacer. Por ejemplo, ¿cuándo van a ser tus siguientes vacaciones? Cuando a lo mejor no te vas a ir al otro lado del mundo, a las Bahamas, a lo mejor eres una persona que no tiene documentos y no puede salir de los Estados Unidos, pero pones en ese calendario una fecha para no hacer nada, no hacer comida, no hacer limpieza, no trabajar,
sino tomarte un momento, agradecer por lo que tienes y hacer algo que a ti te guste. Entonces, esto es importante porque le ponemos a la vida intención y no solo las cosas nos suceden. Por ejemplo, ella, esta semana que acaba de pasar, puso mucha intención o puso el propósito de pasar tiempo con sus hijos cuando el sol se escondía y tener sus pies en el pasto y tener como este pequeño ritual que viene de los nativos americanos y hay tanta buena energía y hay tanto que le gusta a ella hacer con esto que ella decidió hacerlo y lo hizo con sus hijos cada noche, porque además sus hijos son pequeños y no están en la edad en la que se quieren quedar sentados en la mesa y ella tenía que decirles y bueno, era todo un show. Ahora pueden hacer esta actividad juntos donde ponen los pies sobre el pasto, agradecen por un nuevo día, y tienen esta actividad que los conecta muchísimo y esto es solo porque ella lo puso en su calendario y puso la intención de hacerlo. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? Si el día de mañana te sucediera algo, ella da el ejemplo de ser golpeado por un autobús y miraras para atrás para tu vida, ¿qué cosas de tu vida dirías, estoy muy feliz de que lo hice? ¿Qué cosas te traerían remordimientos? Eso es lo que queremos que hoy te preguntes, que si el día de mañana algo pasa, obviamente esperamos que no, hayas vivido la vida que elegiste, hayas tomado decisiones, hayas puesto intención y que tengas una vida, la vida que soñaste, que la construyas y que puedas compartirla con tu familia. Okay, hermanas, share with me what your takeaways are, what's speaking to you. And if those of you, I see many of you are watching right now, if you want to share in the comments what your thoughts are, how you're going to live by design this week, or just today, or just this morning, whatever it is that you are doing on purpose, let us know in the comments. Sí, por favor, si nos están viendo, bueno, vemos a las personas, por favor díganos qué deseo tienen, ya sea para esta semana o para este día o para esta mañana. El chiste es que queremos que empiecen a practicar ese vivir con intención. Por mi parte, creo que hoy quiero mantener esta actitud positiva que traigo del fin de semana. A veces los lunes no son tan fáciles para todos nosotros, entonces tengo como intención compartir esta pequeña felicidad con todas las personas con las que hable el día de hoy y pues contagiarles un poquito de esta energía. All right, Good. Dulce. Oh, you're muted, dear. Oh, no, you're not muted, but I can't hear you. So we'll start with Sarah. ¿Ahora me Okay? escucha? Oh, no, I can hear you now. Sí, Listo. Perfect. ok. Mi deseo para esta semana, y de hecho es un deseo que me puse desde el 1 de junio, es poder compartir con mi intención, es decir, poder estar tiempo de calidad y estar presente, estar activa, sin que me moleste lo que distractores como la televisión, estar concentrada en las pláticas, dar el mejor escuchar, dar el mejor presente de mí. Si mis hijos necesitan de mí, poder escucharlos sin perderlos. Si estoy platicando con mi mamá, con un amigo o estoy en el trabajo, poder ser la persona que ellos necesitan en ese momento. Estar ahí, vivir el ahora. Creo que estoy muy enfocada con todo esto que hemos venido platicando, con la intención de 90 días que hemos designado en Café con Corazón, el hacerme presente, el poder compartir y escuchar empáticamente. Creo que, y justo el día de hoy en mi ducha, esta mañana estaba yo pensando, de verdad estoy muy, muy agradecida porque me siento tranquila y me siento plena. Así que es una emoción y una sensación que me gustaría que todos los días fuesen así. Así que este es mi mes y es lo que quiero lograr. Gracias. Oh, I love it. Yay, Dulce. Thank you so much. Muchísimas gracias. Y Sara. Sí, entonces quiero tomarme este día por lo menos, si puedo llevarlo toda la semana lo haré, para compartir esta energía, para apoyar a las personas. Creo que una frase que he repetido y que llevo conmigo y que trato de vivir es ser una persona que busque a quien amar o con quien compartir en lugar de ser amada o que le compartan. Creo que esto le ha dado mucha intención, valor y dirección a mi vida y pues es algo que quiero intencionalmente replicar el día de hoy. Okay, so I caught a lot more of what Dulce said. Sarah, you'll have to help me because I feel like you were using words that are
that are different than my vocabulary. Can you help Of me with course, that? yeah. Thank So you. I said that quite some times I've been trying to live by be someone who goes around loving and not expects to be loved first. So I want to kind of bring intention to that. And today, since I'm having really amazing vibes from the weekend, I want to share that with everybody that I talk today. I kind of sometimes, Sundays are not as easy as they were for me this week for everybody. So I want to make sure that today on Monday, and if I can throughout the week, I share that good vibe, good energies that I'm feeling. So, everyone can have that a little bit in their lives and just be intentional about it. Like if I'm going to talk to you, I'm going to say some good words of affirmation as we leave the call, the Zoom meeting, whatever. And I'm going to make sure everyone kind of feels the love today or this week. I love it. Yes, I love it. Thank you so much. And then I think my ask is, folks, I see lots of you are watching. I want to see what your intention is, what you're going to design for your life. And for Sarah, it seems like it's a word and like an energy that she wants to bring. And for Dulce, tranquility and peace, something that she wants to have and live in the now. For me, it's really just being very, very mindful of the things I say yes to. So making sure that if I say yes to something, I'm 100% there, which is always a daily commitment that you have to make. Even for your spouse, if you are married and you want to have a thriving marriage, you have to make the decision every single day to have a thriving marriage, which totally sucks sometimes because sometimes you just want to be a butthole and you don't get to be. You have to be a loving person because you want a wonderful marriage. I see that on the Zoom, it actually said the word butthole, which is awesome. That Zoom knows that that's what I'm saying. And yeah, sometimes that's what we feel like, but we have to choose that's our default by design. When we design our lives, we don't have any of that in there. So, okay. Thank you for sharing my hilariousness. I'm curious to hear what the word butthole is in Spanish. Probably, I would probably not say it, but. Oh, you have to say it. I want to see it. Ok, entonces tenemos varias intenciones. Para mí es compartir estas palabras de afirmación, esta buena vibra. Para Dulce es esta tranquilidad, esta paz que quiere tener en este mes. Para la abogada es ser mucho más consciente de las cosas a las que les dice que sí. Quiere tener como ese control sobre lo que dice que sí. Obviamente tenemos otros ejemplos, como por ejemplo en su matrimonio. Ella sabe que para tener un matrimonio exitoso tienes que decidir todos los días querer tener ese matrimonio. A veces dices que sí, a veces no quieres, a veces quieres ser una mala persona, a veces no te quieres portar bien, pero tienes que decidir y esa es la intención que queremos poner. Eso es lo que sucede cuando tienes cuando quieres vivir por diseño, por decisión y no por las circunstancias. Entonces, estamos emocionados por esta semana que empieza y por favor, si nos están viendo, que sabemos que sí, díganos qué quieren hacer con intención esta hora, este día, esta semana. Estamos emocionados por saber de ustedes. I love it. Okay. Thank you so much. You'll have to text me the word because I did not see it. I learned chingaderas a few weeks ago in TikTok. And so now I'm just waiting for other words so I can increase my vocabulary, you know? Exacto. O sea, la abogada aprendió esa palabra, pero dice que solo es para tener más palabras, no es con ninguna mala intención. It's just to learn more words. It's not just to learn more words. I'm not using them. I mean, I use them appropriately. It sounds like I'm learning to use them appropriately. It's for education. Educational purpose only. Yes, exactly. Exactly. Solo para educación es que aprende estas palabras. Yes, and I'm always open to more. Okay, Manuela has shared, hola, siempre llego tarde. She said she's always late. Okay, Manuela, I think we can all feel you on that. I share with you the struggle and at the same time knowing that, man, it feels good to be on time.
There's something really nice about that. The first time I think I was on time and actually a little bit early to a meeting, I was sure that I was in the wrong place because I had never been on time and early to a meeting. Manuela, la abogada, dice que ella se identifica con usted, pero que acepta que hay como cierta satisfacción en estar a tiempo. De hecho, la primera vez que ella llegó a tiempo a una reunión, de hecho pensó que estaba en el lugar equivocado porque nunca había llegado a tiempo, siempre llegaba tarde. Entonces es algo que todos sabemos cómo se siente. Y fun fact, Manuela, cuando yo empecé a trabajar con la abogada, ella olvidó que yo empezaba a trabajar ese día. Entonces a todos nos ha pasado. I just shared with Manuela how you forgot that I started working with you the day that I started. Yeah, Entonces, I mean, don't trust me with too many things. I literally am always counting my kids, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, to make sure that I have all of them with me. Exacto, entonces también la abogada siempre está contando a sus hijos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para asegurarse que los tiene a todos. Entonces, gracias Manuela por estar aquí. We'll say you feel me on this. Oh my gosh. Okay, ladies, I appreciate you. I hope you have a week that you design, not one that you just show up for and you're driving on the road and you wake up and you're like, how did I even get here? And I will see you all later. Gracias a todos. Bye, Dulce. See ya. Muchas gracias. Bonita semana. Bendiciones.